यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमधेतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाक्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मादे मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिभिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे रसोश्च मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे क्लिश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे।
इद्मश्च मे वर्गिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ् च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
गजाननम् भूतगणादि सेवितम् कपित्तजम्बो फलसार भक्षितम् उमासुतम् शोक विनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सुन्दर सुन्दर विनायका सुन्दर सुन्दर विनायका सुन्दर सुन्दर विनायका सुन्दर सुन्दर विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका विघ्नकोटि हर विमल गजानन विघ्नकोटि हर विमल गजानन विघ्नकोटि हर विमल गजानन विघ्नकोटि हर विमल गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन सुन्दर सुन्दर विनायका शुभमङ्गलदायक विनायका विघ्नकोटि हर विमल गजानन सकल विघ्न हर साई गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 बोलो जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 जय जय गणेश जय श्री गणेश
सिंहवाहिनी साई अखिलांडेश्वरी जय जगज्जननी अखिलांडेश्वरी जय जगज्जननी अभय प्रदायिनी आनंद रूपिणी अभय प्रदायिनी आनंद रूपिणी मंगलकारी मोक्ष प्रदायिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी अखिलांडेश्वरी जय जगज्जननी अभय प्रदायिनी आनंद रूपिणी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी सिंहवाहिनी साई नारायणी। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। राम कहो साई राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो। यीशु कहो जोराष्ट्र कहो, एक विदाता साई कहो। यीशु कहो जोराष्ट्र
मंदिर में कभी मस्जिद में, 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 अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान। राम कहो साईं राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो, राम कहो साईं राम कहो, श्याम कहो घनश्याम कहो, यीशु कहो जोराश कहो, एक विधाता साईं कहो, यीशु कहो सराश कहो, एक विधाता साईं कहो, मंदिर में कभी मस्जिद में, मंदिर में कभी मस्जिद में, अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान, अपना हृदय में साईं भगवान। राम कहो साईं राम कहो, श्याम कहो घन श्याम कहो, जननी मां साईं जननी मां, जननी जननी मां साईं जननी मां,
चोरा यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल
रामचंद्र की परतीपुरी साईनाथ की पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। पराक्रम आंजनेय की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। परतीपुरी साईनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण। 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 नंद नंदन भक्त चंदन गान लोल 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 कृष्ण। सुंदर वदन सरोज नयन राधा प्रिय 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 कृष्ण। यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण। कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण। नंद नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। नंद नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। सुंदर
सत्य साई कृष्ण यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई कृष्ण यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक 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 देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान 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 जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम 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 दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक देवकी नंदन मुरलीधर आनंददायक ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान ईश्वराम्ब सुत श्री सत्य साई प्रेमामृत भगवान जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम जय 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 शिव शक्ति स्वरूपा मंगलदायक नाम दशरथ नंदन दशरथ नंदन राम आनंददायक आनंददायक प्रेमामृत भगवान प्रेमामृत भगवान जय 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 साई बोलो जय 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 साई राम दशरथ नंदन दशरथ नंदन राम आनंददायक आनंददायक प्रेमामृत भगवान प्रेमामृत भगवान जय 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 साई बोलो जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई बोलो जय 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 साई राम दशरथ नंदन श्री रामचंद्र धर्म संरक्षक देवसेनापते स्कंदा सुब्रह्मण्या पाहि मां देवसेनापते
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Pranams at the lotus feet of beloved Sai, respected elders, dear sisters and brothers. Thanks for this opportunity. And the theme of this evening's or afternoon's experience sharing is Way to Happiness and Love. Pre-lunch session, I was sitting there in the back and suddenly my eyes fell on the board which has a message on the happiness. Till then I was preparing something for the talk, what happiness, what peace and all this stuff. At this point I would like to say that the organizers of this conference has done a phenomenal job to make sure that everyone focuses on Swami continuously. The beautiful pictures and the quotations everywhere. Kudos to that. So when I saw that message of happiness, it says that happiness is union with God. Well, I was preparing peace, to attain peace, union with God. Then it also says that the way how you attain that happiness is doing continuous namasmarana. My entire preparation went for a topsy-turvy. Then I took a moment to the picture which is next to that particular poster and looked at Swami and said, okay, Swami, what am I supposed to speak? Then the message came like, peace is communion with God and a constant contemplation of God and living with God is way to peace. So let me put this way. Happiness keep coming and going. You have a problem, you think of his name, problem goes away, you get happiness. But how to get the peace which doesn't go away from you? That is communion. So let me share a couple of my experiences in this fashion and say how, and also give you a few tips which I have been following, which I strongly believe, to stay in focus and keep him with you all the time. Way back in 1990, when I finished my MBA working in Central Trust in the accommodation office, every day, invariably, Swami would call, after the morning interviews, a group of 4 students. The Swami fondly used to call us Gokulam boys. He would call us just for a talk. It's only 4 of us with Swami. And that's the time actually we have every opportunity to talk about everything under the sun. And Swami also graciously allowed us to speak, ask questions. And one of those days, one of the boys asked a question, Swami, how to be in constant touch with God? How to keep you with us? How to keep us with you? It's both ways. It's not that, okay, we want to keep you. Because Swami said, if you keep me in your heart, that means I'm smaller. If you want to be in me, that is, okay, you are part of me. So there is double-edged sword. So we asked how to be with you, how you to be with us. And Swami said, Namasmarana is the way. Continuously think of it. Then said, Swami, is Namasmarana sufficient? He said, Namasmarana is sufficient to get rid of a specific problem for you. But if you want to retain Swami in your heart, what you have to do is you have to continuously think of him. Swami, how to continuously think of him? Is it that morning we get up and do some suprabhatam or some bhajan, or you do a puja, and even before going to bed, you do karacharana krutamba? Is that sufficient? That will not help you. That is part-time devotion. Then Swami, please explain what we have to do. Swami said beautifully, be aware that God is with you all the time. How? Do not allocate a specific time to God, saying that, okay, I'm praying this 1 hour, 2 hours, 3 hours.
Instead of that one, whatever the work you are doing, it dedicated to Swami. Swami, can you elaborate on this one? Well, you are going to grocery store or you are going to Gokulam. When you see a cow, assume that I am next to you standing. Say, Swami, this cow is giving this much milk, or this cow is very arrogant, it's not letting me come here, or yesterday I gave this much food, he was not happy. Whatever it is, keep talking, come. Then he said, the beautiful message on that one, when you talk to Swami all the time, there are 3 advantages. The first one is you are sharing your opinions, your thoughts with Swami. That means you are feeling him. The very first point is you need to see his presence all the time. You are feeling. Second one, you are offering to him. By continuously talking to him, what are the work you are doing? You are offering to him. Any work you do it. Third one, most important thing. Imagine if you are offering a flower to God, don't you do the quality check before offering a flower to God? Do you offer any flower to God? We don't do that one. And similarly, any activity you are offering to God, absolutely, we make sure that that is not a bad thought. If you start offering everything to God, where is the chance, where is the room for any bad thought or bad activity going in there? So that's what he did. And another beauty is when Swami talked to us, when Swami spent time with us, without our knowledge, without our effort, he sat in our heart. And the constant communion with God is nothing but giving him a space in your heart and feed him so that he'll grow bigger, that he will not give scope for anything else to stay in your heart. And that's what Swami says, okay, your heart is not two-seat sofa. World and God cannot sit together there. Whatever you feed, that will stay there. You feed Swami. If you feed Swami, if you live in his thoughts, you don't have to do any extra prayer. Swami, I have a problem, please take care of it. The day you start praying to God, that means he is not still in your heart. Or at least you are not aware that he is completely in your heart. Doership is yours, ownership is his. I'll give a small example. This is a few days before Dasara, or maybe 1 month before Dasara. And I think that's the time actually I joined the accommodation office. To my surprise, when I went to the accommodation office in 1990, there was no database. We don't know any newcomer. Newcomer doesn't know, like the employee of that one, doesn't know how many rooms are available, how many are for guests, how many are for regular people, how many are category 1 guest rooms, how many are category 2. Nothing was there. Then how we were doing it? There was one person who fed everything into his mind. And when I joined, he said, you allocate shed. I said, shed accommodation? Then what about the rooms? I'll take care of it. Come on. I have done my MBA. Did you do your MBA? He didn't do that MBA. So I said, I have done MBA, so let me take the privilege of allocating it. Let me plan it and do it. He didn't give me that opportunity. So a week, 10 days passed by. Then I sat with him. And by then, actually, we had a very good rapport. And he said, I cannot tell you, how many rooms are there, which room you can allocate it. But what I can suggest you is, you create your own database. How to do that one? He said, yeah, go around, find out who are permanent residents here and build a database on that. Yes, okay. So I prepared a huge list, number of rooms based on different buildings, W1, W2, all these things. Started going to every shop, canteen, Western canteen, everywhere I started going and talking to them, saying that how many permanent residents are there? It was a huge questionnaire. How many permanent residents, how many family members, how long you are staying, all those things. 3 days later, I was thinking I was doing a very good job. So 3 days later, my boss called me and said, okay, you know what you're doing? I said, I'm still doing the way how we plan to do it. He said, well, you're doing good, but the problem is devotees, particularly the permanent residents, are thinking that Swami had sent his student to collect the database of all the permanent residents so that Swami would call them for Dasara and distribute clothes. Come on. I didn't tell that to anyone. First of all, I didn't know that. Say, well, you are going because this never happened so far. No accommodation member went and interacted with anybody outside. Accommodation office means it's the top of the world. Anybody has to come and stand there, whether
I knew it actually. I had done it. So now what should I do? I said, you created the problem, you solve it. I looked at Swami and said, you created the problem, it's not my problem, you deal with it. I was pretty confident that because it was not my problem, I was doing sincerely what I'm supposed to do it. And few days happened, my database is almost ready. Day before Dasara, Swami sent a message to Mandir secretary to all the permanent residents to come and sit in the front rows for Dasara so that Swami would distribute clothes. Why I'm saying this one is, whenever you do it, have faith in Swami. Keep his name on the lips, his form in the heart. Everything will be done. That is what he has come here for. And when you have completely in your heart, nothing will go wrong. I remember Nellore district collector, Sujata Rao. So one day she was talking to Swami in the interview room. She said, Swami, we are supposed, as being a collector, I need to make so many calls with the limited facts available at that moment. And I have to take a call, whether it's correct or not, I don't know. But based on that moment, I should make a judgment. This is the case with most of us who are executives in the offices. You do that one. Whatever is available, time is very critical. And her question was, in such a case, how do I know this decision is correct or not? How would you guide me? He said, so long you have me keeping in the first, giving me the priority and making a decision, it is my responsibility. I will make sure that that decision is right. And this is message for everyone, not only for one or two. Now finally, a few tips. How to keep him continuously in our hearts. I'll tell you what I have been practicing it. First thing is, whenever I drive my car alone, I visualize Swami sitting next to me in the passenger car. I'll talk to him. I don't talk any spiritual context, any deep question answer sessions. I only say, Swami, road is like this, traffic is like this, or my boss is very good, or my colleague was not good. This nonsensical things. The reason why I talk to him is I want to keep that relationship. I see Swami, I have to feel Swami. That's one thing. And second one is, this is advised by one of my lecturers in Parthi recently when I met him. He said, whenever you go and have lunch outside, earmark what are the cost of the food, earmark for separately, and keep that money thinking that Swami, this is for Swami, Swami would come and sit next to you and eat. This usually happens when you are going alone. So the moment when I spend $15 for my lunch, I'll take $15 out and keep it separately in a pocket. That is for Swami. That moment, I get a feeling that, okay, Swami is sitting next to me and having lunch. That money, I can keep it in a separate box and use it later. Once in a while, I can use it for a different purpose. The very objective is, while having lunch, I am having lunch with Swami. I am having lunch with Swami. At least I had a few good fortunes to sit with Swami and had food. So let me visualize that moment. Swami is with me. Let it linger in my heart. I am with Swami. And third and most important thing is, before going to bed, once in a week or twice in a week or every night, write a few letters saying that, Sai Ram, Swami, these are the things I have done today. I am not happy with you because it did not happen the way how I wanted to happen. Or I am extremely happy with you because you gave me this opportunity of think of you. Whatever it is comes to your mind. Again, the objective here is communion with God. Every act of yours, you have to see Swami. When this happens over a period of time, God will stay and remain with you. At the end, finally, I would like to say a few words about the conference. I'm really happy with the way how different activities performed here, starting from the morning till evening. I know we are planning for our retreat, Region 10, for Labor Day. How much of planning go for that one, we know it. There are so many temporary structures I saw around for
our food arrangements and everything. And I stayed outside, little far away from this place. And if you pack the entire day with different activities, some elderly people would like to have some rest in the afternoon. I was talking to a couple of my colleagues, friends here. How about having a place where here, delegates can come and take rest in the afternoon? And if at all a program happens here once in a year, we understand it. But if you want to have this your abode and you want to have multiple activities happening over a period of time regularly, you don't have to spend money in motels, hotels, or rental houses. How about having some permanent structures here? Maybe I'll throw this idea to the organizers, and if something happens, good. Jai Sai Ram. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक कल्कि महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपत्कारणम् ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशरणम् जगदीश हरे ओंकाररूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अमृत मंगल आरती अमृत मंगल देवा ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदायकं
इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।